وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ ومشاهدي قناة النجاح التعليمية. في هذا الفيديو هذا غادي نديروا واحد التمرين خاص بالمحور ديال الميكانيك بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي واللي كيشمل مجموعة ديال الدروس. نبداو بالقراءة ديال التمرين. Soit un ballon de masse M égale 400 grammes est suspendu par un fil et en équilibre. كما كيبان لينا هنايا في الشيما عندنا واحد لو بالون ربطناه بواحد لو فيل واللي مشدود بواحد لو سيبور. La question 1, faire le bilan des forces exercées sur le ballon. La question 2, calculer l'intensité de poids P de ballon, sachant que G égale 10 newtons par kilogramme. La question 3, déterminer les caractéristiques de poids P de ballon. La question 4, rappeler les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Et la question 5, conclut les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le ballon. La question 6, représenter les deux forces P et F dans le schéma. L'échelle donnée 1 cm pour 2 newtons. Question 1, la question 1, bilan des forces exercées sur le ballon. كاين عندنا le poids de ballon نعطيو هذا الرمز هذا T. دائما لو بوا كنرمزو له T صافي. الا بغينا نحددو الصفر ديالها c'est une force à distance répartie. بالنسبه لا فورس الثانيه c'est la force exercée par le fil sur le ballon واللي غادي نرمزو ليها F. هنا في التمرين نرمزو ليها ب F. لاحظوا ان كاينين دي كيستيون اللي كنلقاو فيهم لي ريبونس ديال كيستيون اخرين. اذا هنا رمزنا ليها ب F. هنا يمكن لينا او في غالب ديال التمارين كنرمزو بالنسبه لا فورس اكزيرسي بار لو فيل كنرمزو ليها بالتي لا طونسيون دو فيل. ولكن هنايا في التمرين عطاوها لنا اف دونك غادي نرمزو ليها اف ماشي مشكل. الوغ الا بغينا نحددو الصفر ديال هاد لا فورس هادي سي اون فورس دو كونتاكت لوكاليزي. تري بيان. بالنسبه لا كيستيون 2 طلب منا نحسبو l'intensité de poids de ballon P. هنايا l'intensité كنحيدو لا فلاش. الوغ هنايا اش غنطبقو مباشره نطبقو هاد العلاقه اللي كتجمع بين لو بوا اي لا ماس P égale M fois G. كنعرفو M من خلال التمرين عطاوها لنا on a M égale 400 grammes مي دائما في لابليكاسيون نيميريك هنا خصنا نحولوها للكيلوغرام. دونك P égale 0,4 كيلوغرام fois G هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. هنايا في لابليكاسيون نيميريك ماشي ضروري نكتبو هاد لي زونيتي مي غير باش يبان لكم باننا نختزلو بالكيلوغرام. P égale 4 نيوتن. فوالا. ندوزو لا كيسيون 3 نحددو لي كاركتيرستيك دو بوا P. كاركتيرستيك de P. On a 4 caractéristiques. Point d'application, et la direction اللي كنسميوه كذلك la droite d'application. وكاين عندنا le sens et l'intensité. شنو هي le point d'application de poids de ballon؟ مباشرة كناخدوها هي le centre de gravité G.
G. بالنسبة la direction, on voit la droite verticale passante par G. C'est la droite verticale passante par G. Le sens toujours de G vers le bas ou vers le centre de la Terre. De G vers le bas. بالنسبة l'intensité déjà حسبناها P égale 4 newtons. Très bien. Question 4. Rappelez les conditions d'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Il y a un corps et en équilibre sous l'action, en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2. شنو كيحقق لنا هاد لي دو فورس هادو؟ كاين عندنا لا كونديسيون الاولى F1 et F2 en même direction. En même direction. الشرط الثاني تيكون عندنا F1 plus F2 égale 0. C'est-à-dire l'intensité de F1 égale l'intensité de F2. Et F1 et F2 ont des sens inverse. يعني كيكون عندهم نفس الشدة ومنحيان متعاكسان. Voilà. La question 5. La question 5. Les caractéristiques de F. Le point d'application. Il y a le point d'application, il y a le point A, c'est le point de contact entre le fil et le ballon. C'est A, la force هذه, c'est une force de contact localisée. بالنسبة la direction, يكون عندها même direction que la force de poids ديال le ballon. علاش؟ لأن le ballon et en équilibre. Donc la direction va être la droite verticale aussi, verticale, passante par A et G. Le sens, un sens inverse que le sens le poids de ballon, c'est-à-dire de A vers le haut, et l'intensité avec la même intensité que P, F égale P égale 4 newtons. Voilà les caractéristiques. Prenons la question 6. On dirait la représentation de P. Représentation de P et F. L'échelle est 1 cm pour 2 newtons. Les deux forces, l'intensité de 4 newtons. C'est-à-dire, je vais 2 cm. Voilà. Quand je vois le schéma, أول حاجة كيخصنا نحددو هو
لا droite ديال هاد لي دو فورس هو هذا لا droite verticale. Puis غنرسمو لا فلاش يعني اللي كيمثل لا فورس بي، يعني اللي كاين عندنا لو بوين دابليكاسيون ديالها جي لو سونس فيغ لو با غيكون عندنا 2 سنتيمتر. فوالا هنايا 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر. فوالا هي هادي بي. بالنسبه ل اف غتبدا من لو بوين ا فيغ لو هو اي اوسي غيكون عندنا 2 سنتيمتر. فوالا كوم سا ياك سي اف. كل فورس كنديرو حداها لو سامبول ديالها صافي. تري بيان. اذا غنكونوا سالينا هاد ليكزارسيس اي بون كوراج. والسلام عليكم.